बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारे चैनल शिया फिगर पर खुश आमदीद। لا تنسوا هذا واعلموا أن حديث غدير خم، حديث غدير خم هذا هو العمد المستقر الذي يعني يمكن أن تكون من المهد إلى اللحد لم تسمع عنه في مسجد سني، لا تسمع عن الحديث ده. لا كلمة غدير خم دي ممكن تعيش وتموت كسني. नाज़रीन इकराम, तारिक यूसुफ अल मिस्री एक साबित वहाबी हैं। आप हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर समेत दीगर खुलफा व सहाबा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ानदान रसूल अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जराइम का एहसास करने के बाद एक रासिख़ुल अक़ीदा शिया मुसलमान हो गए हैं। नमाज जुमा के साथ साथ 10 साल से ज़्यादा अरसे तक उलैल अलबाब मस्जिद न्यूयॉर्क अमेरिका के रहनुमा होने के नाते 2015 में उन्होंने सुन्नियों से अपने आप को बुनियाद परस्त नज़रिया से पाक करने, दहशत गर्दी का मुकाबला करने और खालिस तालीमात इस्लाम की तबलीग के लिए वहाबियत को छोड़कर शिया अकीदा कबूल किया। आपने ब्रुकलिन अमेरिका के सुन्नी उलमा से कहा कि वो अपने तई और दीगर मुसलमानों को इंतहा पसंद नज़रिया और दूसरे मजहबी ग्रोहों को दहशत गर्दी से निजात दिलाएं और अमन व अखुवत जैसे माहौल को फ़रोग़ दें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने जिहाद का गलत मफहूम लिया है। अब मानना पड़ेगा कि शिदत पसंद मुसलमान चलते फिरते एटम बम है। अल मिस्री ने कहा कि जब मैं हम मुसलमान कहता हूँ तो मेरा मतलब एक मुसलमान नहीं है, मगर ये सच है कि मजहबी शोबे के चलते फिरते मुसलमान टाइम बम हैं। एक शिदत पसंद गुनाहगार इंसान अपने गुनाह बख्शवाने के लिए तौबा के तौर पर इसका जो नज़रिया है और वो ये जो पहला काम करता है वो बम बनाता है और इसे मासूम मुस्लिम व गैर मुस्लिम पर अपने समेत फाड़ कर जन्नत का रास्ता साफ करता है। शेख यूसुफ अल मिस्री कहते हैं कि ये सच हमें तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने मुतअस्सिब उलमा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कुरान के हकीकी पैगाम को हाईजैक कर रहे हैं और मगरबी सकाफत से मुताबिकत ना रखने वाले इस्लाम के इंतहाई सख्त व भयानक वर्जन को पेश कर रहे हैं। हालांकि इस्लाम इस तरह के रवैया को कंडम करता है। इस्लाम अखुवत, भाईचारे और इंसानियत की कदर व ताज़ीम का हुक्म देता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं मुसलमानों के घटिया और हकीक तर्ज़ अमल पर शर्मिंदा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि दूसरे लोग इस्लाम में शामिल हों जबकि तुम उनसे नफ़रत करते हो और दिन रात उन पर लानत भेजते हो? भला इस तरह यह कैसे मुमकिन है? ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मस्जिद अलबाब के मुबल्लिग और इमाम शेख तारिक यूसुफ अल मिस्री कहते हैं कि मिस्र में मुझे ये कहने से डर लगता है कि मैं शिया हूँ। क्योंकि शिया को मुसलमान नहीं मानते। यही वजह है कि शिया इन वैशियों से डरते हैं और अपने अकायद को छुपाते हैं। क्या तुमने कभी कोई शिया आलिम देखा है जो सुन्नी हो गया हो? सुन्नी शिया क्यों होते हैं? क्योंकि वो सब्र व तहम्मुल और अपने किरदार से ऐसा कराने पर मजबूर कर देते हैं और मुझ जैसे रोशन ख्याल और सच्चाई पसंद अहले सुन्नत शिया हो जाते हैं। क्योंकि इस्लाम की दुरुस्त तालीमात और अमन व मोहब्बत की झलक शियों में नज़र आती है। ये कौम अखुवत व कदर इंसानियत को फोकियत देती है। आरी ब्लेडों तलवारों से गर्दनें नहीं काटते, बमों से हमला नहीं करते, बल्कि शिया कौम पर इस तरह के हमले किए जाते हैं। सुन्नी मुबल्लिग शेख तारिक यूसुफ ने इस तकफीरी जुर्म के जवाब में कहा, इंसान खुद को धमाके से उड़ाने के इस मरहले तक कैसे पहुंच जाता है? एक मस्जिद के अंदर दर्जनों लोगों को कत्ल करता है और सोचता है कि ऐसा करने से वो जन्नत में जाएगा और हूरुल ऐन उसका इस्तकबाल फूलों से करेंगी। शेख यूसुफ अल मिस्री गदीर और अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पर एक तारीखी खुतबा भी दे चुके हैं जो उनके चैनल यूट्यूब पर मौजूद है। शेख मिस्री कहते हैं कि खुदकश हमले सल्फ़ी वहाबी फ़िक्र और इब्न तैमिया और मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब से मंसूब अफ़कार से माखूज़ हैं। खुदा की कसम, जो भी इब्न तैमिया और इब्न अब्दुल वहाब की किताबों को पढ़ेगा उसमें कोई शक नहीं कि उसका काम इस मकाम पर पहुँचेगा कि वो दहशत गर्द बन जाएगा। शेख तारिक यूसुफ अल मिस्री ने मजीद कहा कि ये बच्चे सिहूनियों के किराए के फ़ौजी नहीं हैं, वो कहीं और से नहीं आए, ये वहाबी किताबों से तैयार किए गए हैं। इब्न तैमिया, इब्न कैम और इब्न अब्दुल वहाब की किताबों का मजमुआ और इस दौर में इब्न बाज, इब्न अस्मईन अल अरीफ़ी, मोहम्मद हसन और हवेनी की किताबें
نیز سلیمان العودہ اور عثمان الخمیس کی تحریروں کا نتیجہ ہے۔ یہ کتابیں بچوں کو دہشت گرد بناتی ہیں۔ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ شیعہ اسلام کے لیے یہودی ہیں، بلکہ وہ یہودیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ شیوخ جو شیعوں پر لعنت بھیجتے ہیں یا انہیں ناپاک سمجھتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ اب سلیمان العودہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں جنات نے کہا تھا کہ شیعہ یہودیوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں تک نہیں رکا، شیعوں کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے جنوں کے پاس گیا۔ یوسف نے مزید کہا کہ سعودیوں نے یمن پر حملہ کرنے کے لیے سب کو رشوت دی، انہوں نے حوثیوں کے رہنما کے بارے میں جھوٹ بولا اور جھوٹ شائع کیا۔ وہ یہ دکھاوا کرنا چاہتے تھے کہ ایران مسلمانوں کا اصل دشمن ہے، جبکہ ایران شیعہ ہے، اور شیعہ علی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو نشانہ بنایا ہے۔ سعودی عرب کے شہر قطیف کی ایک مسجد میں حملہ کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن نمازیوں کو شہید کیا گیا، جبکہ وہ اچانک اور غیر متوقع طور پر عبادت میں مصروف تھے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہ عمل اہل بیت سے ان کی کینہ پروری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے بیٹے کی ولادت کی سالگرہ پر بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ سلفی وہابی ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب کی سوچ کو ختم کرنے کے علاوہ اس بڑے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس سوچ کو ختم کیا جائے اور اس سوچ کو فروغ دینے والے سعودی خاندان کو بھی ختم کیا جائے، پھر اسلام اپنے اصل مفہوم یعنی سلامتی و امن کو پیش کرے گا۔ حدیث الغدیر کے بارے میں یوسف المصری سابقہ سنی عالم و مبلغ و محقق نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جس نے علی علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ غدیر کے بعد بعض اصحاب نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور انہیں خلافت تک نہ پہنچنے دیا گیا اور نفرت کی راہ پر چل پڑے۔ سوچیں اور تحقیق کریں، میں اب شیعہ ہوں، میں نے تاریخ اسلام کو تعصب و یک طرفہ نہیں بلکہ مثبت سوچ اور عدل پر پرکھا ہے۔ آپ بھی جائیں اور اہل سنت و اہل تشیع کی کتابوں کو دیکھیں اگر آپ واقعی سچائی کی تلاش میں ہیں تو، اور اگر آپ جنونی اور آنکھیں بند کر کے کسی اور پیشے کی تلاش میں ہیں تو پھر بھٹکتے رہیں، مگر وہ منزل نہیں ملے گی جس کی تلاش میں ہر انسان کوشش کرتا ہے، یعنی اخروی نجات، کیونکہ جنت کا پروانہ کوئی اور نہیں حضرت علی علیہ السلام ہی دیں گے۔ یہ مصدق و مستند حدیث ہے۔ جنت مل جائے حضرت علی علیہ السلام سے عداوت رکھ کے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین اکرام، ویڈیو آپ کی اصلاح کا ذریعہ اور حق کی تلاش میں آپ کو متحرک کرے تو پھر اس طرح کی دیگر آنے والی تحقیقی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ فگر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔